Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusulullah jilid 1. Malam ini kita akan masuk pelajaran ke-18 Ad-Darsus Tsamina Asyarah. Pelajaran ke-18 yang akan kita pelajari tentang isim musanna. Ini akan kita pelajari al-musanna. Akhi Abu Umar mungkin al-musanna Bismillah. maksudnya apa dia? Al-Musanna. Maksudnya dua. Dua, ganda atau double? Al-musanna. Kalau satu apa istilahnya? Mufrad. Mufrad. Dua musanna. Lebih dari dua Jamak. jamak. Lebih dari dua jamak. Contohnya Abu Umar, Layar. Ada kitabun. Ini sebuah Ini sebuah kitab. hmm, satu kan kitabnya? Enam. Satu kitab, sebuah kitab. Kalau kita ingin jadikan musanna, Abu Umar tambahkan alif dan Nun. nun. Maka menjadi Kitabani. kitabani. Dan isim isyaranya pun ditambahkan nun. Hadani Hada. Hmm, kitabani. Naam. Hadani kitabani. Ini dua buah buku. Dua kitab. Ya. Ini dua buah pen. Hadani qalamani. Bagus. Dua-duanya marfu. Ini dua buah rumah. Hadani baitani. Nah, baita nih. Kita tambahkan alif dan Nun. nun. Ini bentuk ganda dari satu isim Bentuk ganda dari suatu isim cukup kita tambahkan alif dan nun saja di akhir kata. Contoh, qalamun menjadi qalamun menjadi qalamani. mm, kitabun. Kitabun menjadi kitabani. Nah, dua pen. Kita cukup tambahkan alif dan nun ketika dibaca marfu gitu. Musannanya dalam keadaan mar Marfu. marfu. Baca marfu. Marfunya berarti dengan alif saja ya. Maksud Marfu dengan alif saja Abu Umar. Hazani kitabani ini jumlah apa namanya? jumlah Ismiyah atau fi'liyah? jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti mubtada Mubtada dan khabar. dan khobar. Berarti mubtada dan khobar. Ini. Hadzani rajula. Hadzani rajulani. Ini dua orang. Ini dua orang lelaki. Hadzani isim Hadzani isim isyarah. wa huwa Huwa mubtada marfu'nya bukan dengan dhammah. marfu bi kasrah. Bukan. Ini selepas za. Marfu bil Marfu bil apa ini? Huruf apa ini? alif. Alif. Nah, marfu'un bil alif li'annahu
marfu'un li'annahu marfu'un musan li'annahu muthanna. musanna. Rajulani sebagai Rajulani sebagai khabar marfu marfu' bil bi alif bil alif muthanna li'annahu. li'annahu muthanna. Itu cara Ya, mengi'rabnya. ya. Boleh ya, Baik, Ustaz. Abu Umar, barakallahu fiik, Umar. Mau? Ki Muhammad Azim, ini dua buah نعم kemeja. أستاذ. هذان كتابان. Hmm. Ini dua Ini dua buah buah, meja. ini Meja. dua buah katil. Ini هذان سريران. Hmm. Hadzani isim هذان اسم إشارة وهو مبتدأ marfu'un مرفوع بالألif لأنه li'anna مثنى. sarirani. سيران خبر مرفوع Hmm. بالألف لأنه مثنى. Nah, sahih. Kalau mufrad, hadza qamisun. هذا قميص Qamisun marfu'nya dengan بضمة. dhammah. Qamisun. قميص. Jamaknya juga qumsanu. Hadhihi هذه قمصان qumsanu. Marfu' juga dengan dhammah, بضمة. ya kan? نعم. Dhammah. Syukran, Syekh Muhammad. نعم. Akhi Fadil, Naam, Ustaz. ini dua orang pelajar. Hadzani tullabani Oh, talibuni ba. talibani. Mm. Hadzani. Hadzani talibani. Nah, ini dua buah meja. Hadzani maktabani. Ini dua buah kursi. Hadzani kursiyani. Nah, hadzani isim Hadzani kursiyani. isim Kan ya, Ustaz? kita analis. Hadzani isim Oh, isim isyarah. wa huwa Wa huwa mubtada marfu'un marfu'un bil alif li'annahu lahu musanna. san talibani Talibani khabar marfu' marfu'un bil bil Ustaz? alif. Marfu'un Marfu' bil bil alif. Sama saya. Marfu'un bil marfu' alif. bil alif li'annahu Liannahu liannahu musanna. li'annahu Musanna. musanna. Ya akhi Fadil, Al musanna. al musanna ma dalla. Al musanna madalla ala nataini Hmm. au 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 asnataini lil aqil wa ghairil aqil. Mobil akil tuh. Coba Kata baca yang dulu. kata yang Ini menunjukkan jumlah ada yang dua kurang. untuk benda berakal atau tidak berakal. Kurang. Ada yang kurang ya. Oh, nah, Ustaz. Ada yang kurang. Musanna. Ada yang kurang. Musanna Musanna adalah kata yang adalah kata yang menunjukkan jumlah dua untuk benda berakal dan tidak berakal. hmm, dua. Kalau satu, Mufrad. kalau jamak lebih dari dua, Jamak, Ustaz. jamak. Contohnya rajulun, seorang, Seorang laki-laki, rajulun, dua orang, rajulani, dua orang rajulan. laki-laki. Ini akil, akil Nah, ini kan. nah.
muzakkar. Muannasnya Imra'atun, orang perempuan. imra'atun. Dua orang perempuan. Imra, imra'atani, Imra'atani. Ya kan? dua orang perempuan. Nah, kalau jamaknya apa? Para perempuan. Eh, Jamaknya unik nggak? Nisa. Nisa. Nah, jamaknya jamak taksir Nisa. Unik juga kan? Nisa. Kalau tadi rojulun Rajulun. mufrad. Nah, Ustaz. Gandanya Rajulani. jamaknya Rijalun. apa? Rijalun. Nah, jamak taksir rijal. Yang tak berakal, Qalamun. qalamun. Dua pena, Qalamani. tiga, banyak, Aqlamu. aklamun. Aqlamun. Hmm. Mu'annas, Sa'atun. Dua jam. 2 jam. Atani. Sa'atani. Jamak, Sa'a. jamak mana salim. Sa'atun. Sa'atun. Ya, langsung. Bisa bisa tergambar ya. Insya Musanna Allah. ya. Marfu'nya dengan apa? Marfu' abil alif. Alif. Kalau mufrad, jamak taksir bidhammah. Gitu. Nah, Ustaz. Syukran. Ya Fadil. Afwan. Abu Hafsah. Hadani. Hadani, hatani, Hmm. Artinya apa tuh? ini, Hadani, hatani artinya ini. nah, Isim apa dia? isim musanna, Isim musanna, dan untuk menunjuk disebut isim isim isyarah, isyarah. Untuk isim mufrad isyarah. apa musanna? Untuk musanna ini Ustaz, Musanna. Mufradnya apa? haza, Jamaknya jamaknya untuk yang tidak akil. berakal, hazihi, Yang berakal yang berakal, haulai. haula'i. Hadzani. Nah, Ini untuk jawab apa dekat? menunjukkan dekat Ustaz. Nah, dekat. Hadzani ismu Hazani ismu isyaratin lil musannal qarib, qaribi al-mudhakkaril aqili wa ghairil aqil. Hazani kata tunjuk dekat untuk benda jumlah ganda berjenis laki-laki berakal dan tidak berakal. hmm, muzakkar ya. Nah, Ustaz. Baik akal atau ghair akil. Contoh yang akil, Contoh yang akil. Hazani talibani. Ini dua orang hadzani. pelajar. Hadzani isim Hazani isim isyarah marfu'u bil alif li'annahu wa musanna wa huwa wa huwa mubtada. wa huwa mubtada talibani wa huwa khabar marfu'u bil alif li'annahu musanna Jadi marfu'nya dengan alif Ustaz. dengan alif, bukan dengan dhamma ya. Nah Ustaz. Sedangkan nunnya itu nun pengganti dari tunggalnya. Ini nun ini nih, nun pengganti dari mufradnya. Mufradnya pakai tanwin kan? Mufradnya apa? Ya, tanwin talibun Tolibun. talibun. Sebentar. Ini mufradnya. Mufradnya pakai tanwin. Tolibun. Tuh, Tolibun tanwin. Kemudian untuk gandanya tanwinnya diganti dengan Nun huruf kasroh nun kasrah. nun Nunnya pengganti dari tanwin. tanwin. Pengganti iwat, nun iwat. Pengganti dari tanwin. Untuk tabrakal,
Untuk tak berakal, hadani qalamani. Hmm. Ini dua pena. Ini dua benda, dua pena. Nah. Kalau muannas ya, Nah, hatani. umuman. Hatani ismu isyaratin lil musannal qaribil muannasil aqili wa ghairal aqili. Hmm. Hatani kata tunjuk dekat untuk benda jumlah ganda berjenis perempuan, berakal dan tidak berakal. Nah, kalau mudzakkar haza, kayak za. Nah, Ustaz. Haza. Muannas, muannas pakai ta, hatta, Ta. sama-sama dekat. Contohnya Contohnya, hatani. hatani talibatani. Hmm. Ini dua Ini orang. dua orang pelajar perempuan. Hatani isim Hatani isim isyarah wa huwa mubtada marfu marfu'u bil alif li'annahu mutanna. talibatan. Talibatani khabar marfu' Hmm. bil alif li'annahu musanna. Bagus. Nunnya nun pengganti, nun iwab pengganti. Hmm. Untuk tak berakal, Untuk yang terbakar. Hatani mistorotani. Ini hmm. dua buah penggaris. Nah, bisa ya. Ya Allah, Ustaz. Kalau jamaknya ini penggaris-penggaris. Hadihi ma Ma, mistara masa, masato mafailu, mas hidup. Ya, masail. Masa masa toru mafailu. ma, ma, fai- masa tirotun Enggak. Mafailu. Masjid, masajidun. Madrasah, madarisu. Nggak pakai tak marbutah. mistorotun Masa, masa tiro marfu bila mah. masa tirotun Marfu saja. Nggak pakai masa tak tirun marbutah. Jangan, masa tirun jangan Ustaz. itu. Nggak boleh tanwin. Masa tiru. Hmm. Kan mafailu nggak boleh tanwin. Ya, nah Ustaz. Afwan. Mafailu tak boleh tanwin. Hadihi masa tiru. Bagus. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ibnu Rizali, Baik, Ustaz. dari 18 kita belajar tentang yang pertama Al-Muthanna, Ustaz. al-musanna dalam keadaan Marfu' marfu. Marfu'nya dengan apa dia? dengan alif, Ustaz. Bil alif. Nah, marfu bil alif. Pengganti dari dhamma kan? Iya. Marfu'un bil alif li'annahu Muthanna. musanna. Contohnya ini sebuah buku ganda kan coba. Hadzani kitabani. Hadzani kitaban. Hadzani isim Ism isyarah wa huwa mubtada li'annahu muthanna, Ustaz. isim isyarah Ism isyarah mubtada marfu'un marfu'un bil alif ya li'annahu muthanna. kitabani Khobarun marfu'un bil alif sahih khabar marfu'un bil alif li'annahu musanna. li'annahu muthanna. Akhi Ibnu Rizali, Baik, Ustaz. hadza diganti domir orang ketiga. Dia seorang pelajar. Huwa huwa talibun. Huwa talibun. Satu orang kan? Ya, Huwa domir dhamir munfasil wa huwa munfasil. Wa huwa mubtada tuh. Mubtada. Domir munfasil.
Kalau mereka berdua, para pelajar, Eh, Hadzani tolibani. domirnya. Oh, eh, Kalau huma mufrad kan huma. tolibani. Huma tolibani. Nah, betul. Kalau mufrad huwa kan? Iya, tadi. Huwa. Huwa. Gandanya huma. Iya, huma. Ini Huma tolibani. huma talibani. Huma domirun Dhamirun munfasilun wa huwa mubtada ada. marfu'un bil alif. Ustaz. Enggak, Apa langsung gitu? aja, Bu. Oh, Dia Pak. mabni. Huma domir Mabni. munfasil Munfasil wa huwa wa mubtada ya, Ustaz. gitu aja. Ringkas. Kalau dia mabni nggak pakai marfu marfu Iya, ya. mabni. Mabni. Talibani Talibani khobarun marfu'un bil marfu alif marfu bil lian alif li'annahu. bainahul musanna. Mereka berdua guru. Huma mudarrisani. Mereka berdua pedagang. Huma tajirani. Jirani. Mereka jamak para pedagang. Hum tujjarun. Hum tujar. Syukran. Ibnu Rizaldi. Barakallahu fiik. Ya, ada akhi Akil. Ya Akil. Hadir Ustaz, siap. Ya, lagi di dars 18 kita belajar tentang Al-Musanna, al-musanna. Apa artinya al-musanna? ganda Ustaz. Dua. Ganda dua. Al-musanna. Kalau Hmm. perempuan, Al hat hatani. bukan. Istilahnya kalau laki-laki muzakkar, Oh, perempuan mana Ustaz? muannas. Muannas perempuan, kalau musanna Musanna ganda Ustaz. ganda. Kalau tunggal Mufrad, mufrad, lebih dari dua lebih dari jamak. jamak. Al-musanna Al-Musanna ma dalla alasnataini aus ausnataini lil akil wa ghairil akil. Musanna kata yang menunjukkan jumlah dua untuk benda berakal dan tidak berakal. istilahnya musanna. Contohnya yang pertama dulu, yang mufrad, Yang mufradnya rojulun, rojulun. orang laki-laki. Tunggal. Gandanya Rojulani, dua orang laki-laki. dua orang laki-laki. Jamaknya Jamaknya arijalu, rija, rijalun. rijalun, rijalun. Cirinya apa musanna? Musanna alif dan nun Ustaz. Nah, tambahkan aja alif dan nun ya. Paham, Ustaz. Di mana ya? Alif dan nun. Ini bentuk ganda dari suatu isim. Bentuk ganda dari suatu isim cukup kita tambahkan alif dan nun saja di akhir kata. Nah, alif dan nun. Nunnya kasar apa dom? Apa? Fathah. Nunnya Nunnya kasrah Ustaz. fathah apa kasrah? Kasrah Ustaz. Kasrah. Kasrah. Nah, Nah, sekolah. Nah, ni kan? nah, Nah, ini. Contohnya satu orang guru. satu. Haza Mudarisani, aja mudarisun. Hadani Hadza mudarisani.
Hadza mudarrisun. Dua orang guru? Hadzani mudarisani. Mudarrisan itu. Nunnya baris. Nunnya berbaris. Benunnya hadza mudarisani. Kasroh. Kasrah. Mudarrisani. Ya kan? Nah, Hadzani ada nun. Hadzani gitu. Setelah hadza ada ni. Hadzani mudarrisani sebentar. Nunnya kasrah. Hadzani hadzani mudarisani. Kalau jamak haula'i Haulai mudarisatun. jamak mudzakkar. Yang mudzakkar salim. Haulai mudar Ah, haulai haula'i madrasatun. yang benar, yang benar. Mudaris Jamak mudzakkar salim. mudarrisat. Pemurja. Haulai mudarisan Ustaz. Siapa yang bisa jawab? Mudarrisuna. Akhir-akhir jamak mudzakkar salim haula'i Mudarrisuna. mudarrisuna muslimuna muhandisuna muhajiruna mujahiduna munafiquna, ya kan? Nah, Ustaz. Alif dan lam juga Ustaz. Haulai mudarrisuna. Mudarrisuna para guru, jamak apa itu? Mujakkar salim. Salim, nunnya berbaris Fathah. fathah. Kalau musanna nunnya berbaris Kasroh. kasrah. Muraja ya, Insyaallah Ustaz. jamak taksil salim. Syukran. Akhir Ustaz. akhir Rizal. Nah, Ustaz, Musanna marfu'nya dengan alif. dengan alif. Contohnya domir Domir huma tolibani. huma talibani. Mereka berdua Tolibani, seorang pelajar. mereka dua pelajar, seorang pelajar. Huma domir Mumpasil. munfasil Wa huwa mubtada. talibani Tolibani sebagai khabar marfu bil alif. li'annahu Muannas. bukan muannas, hati-hati. Musanna. Musanna. Kalau mereka para pelajar, Hum tulabun. hum tullabun. Domirnya hum ya. Nah, Ustaz. Untuk domir mufrad huwa, ganda huma, jamak hum. Syukran. Rizal. Fidino. Nah, Ustaz. Domir untuk musanna apa? Domirnya huma. Huma tuh. Ad-domiru huma. Ad-dhamiru huma lil mudzakkaril wal muannatsi. Domir huma untuk Dhamir huma untuk laki-laki dan untuk
perempuan. Muannas. Muannas. Baik, baik akil maupun Akil wa ghairu akil. akil. Minul huma untuk Nah, berakal dan tidak berakal. maka untuk dua orang ya. Nah, untuk dua orang yang berakal dan tidak berakal. Contohnya mereka berdua pelajar perempuan. Kunna tolibani. Hah? Berdua. Mereka berdua. Berdua. Huma tolibani. Huma tolibatani. Nah, huma thalibatani. Huma dhamirun Huma dhamirun munfasil wa huwa mubtada. Tolibatani thalibatani. khobarun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Bagus. Nunnya nun iwadun pengganti dari Nun iwad pengganti dari tanwin. tanwin. Mereka para pelajar perempuan. Kunna tolibatun. Makanya hunna. Hunna thalibatun. Thalibatun. Nah, Syukran. Fidinul afwan Ustaz. Abu Adam. Naam Ustaz. Abu Adam. Musannanya al-akhu. Eh, Al-akhani. Al-akhawani. Al-akhawani. Akhwani. Naam. Akhwani. Al-akhu satu orang. Muzakkar Ustaz. Mufrad Artinya muzakkar. al-akhu Saudara laki-laki. satu orang laki-laki. Dua orang akhwani. Al-akhawani. Dua orang saudara laki-laki. Kalau jamak Eh, Ikhwat. ikhwan Ikhwa- atau ikhwatun. Ikhwatun. Naam Ustaz. Ini satu orang saudara laki-laki. Hadza akhun. Hadza akhun. Ini Hmm. dua orang laki-laki. Hadzani akhawani. Hadzani isim Hadzani isim musanna Ustaz. isim isyarah lil Isim musanna. hadza isim isyarah, hadzani isim isyarah wa huwa mubtada. Akhwani Akhawani khabar marfu marfu bil alif. Alif. li'annahu Li'annahu jama' li'annahu musanna. sana akhwani. Hmm. Kalau dua orang saudara perempuan Akhawatani. satu orang saudara perempuan Akhwatun. Akhawatani Ustaz. satu. Anda tanya satu. Oh, satu. Ukhtun. Ukhtun. Bagus. Ukhtun. Dua orang saudara perempuan, tambah aja alif dan nun. Akhwatani. Ulangi ya. Satu orang saudara perempuan, satu. Ukhtun. Ukhtun. Tinggal tambah tani. Ukhtani. Ukhtani. Kalau Naam, Ustaz. aku berbeda sendiri, dia ada waw ya. Naam. Dia nggak disamakan dengan yang lainnya. Kecuali abun dia bisa. Abun, abawani. Naam, Ustaz. Ukhtani. Ukhtani. Naam. Jadi kita belajar daras 18 tentang Musanna, Ustaz. musanna yang marfu'nya dengan Alif. alif, marfu'un bil alif gitu. Ya annahu musanna. Musanna. Syukran. Bu Adam. Barakallahu Naam, fiik. Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Ali, ada Abu Ali? Hadir Ustaz. Naam. Al-abu satu orang. Abun. Abun satu orang ayah ya. Nah Ustaz.
Dua orang ayah, orang tua, dua orang tua. Abawani. Abawani, kedua orang tua maksudnya ya, Naam, kedua Ustaz. orang tua. Ini satu orang tua ya. Hadza, Hadza abun. ini dua orang tua. Huma hadzani abawani. Hazani nam, hazani saja, jangan campur. Hazani Abawani. abawani. Hazani isim Hadzani isim isyarah wa huwa mubtada. abawani Abawani khabarun marfu'un bil alif. Wa huwa li'annahu li'annahu musanna musanna marfu'nya bil alif. bil alif li'annahu musanna. Kalau jamaknya haula'i Haula'i jamaknya apa? Siapa yang tahu? Jamaknya ayah apa? Aba'u. Panjang. Abaun. aba'u. Tanwin. Aba'u. Tanwin. Aba'un. Nah, abaun. Satu orang ayah, Abun. dua orang Abawani. jamak Aba'u. Aba'un. bagus. Satu orang saudara laki-laki, Akhun. Hadza dua akhun. orang dua orang saudara laki-laki, Akh maka wow. Akhawani. Akhwani, bukan akhoni ya. Akhawani. Akhwani. Jamaknya Ikhwan. ikhwan boleh atau ikhwatun. 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 Seperti fatan, Fityatun. fityatun, ikhwatun, fi'latun wazannya. Syukran Abu Ali. Barakallahu fiik Abu Ali. Kita lihat coba latihannya. Kita belum masuk bukunya ya. Masih kita beri pengertian dulu. Kita beri pengertian dulu. Jadi ada gambarannya gitu. Bentar. Kita baca tadi ada latihannya. Ini Abu Umar diganti ke ganda ya. Waladun Waladani. kitabun. Kitabani. Terus gambar apa itu? Baitun. Jadi baitani. Terus Masjid. Masjidani. Najmun. bintang. Najmani. Mobil. Sayyaratun. Sayyaratani. Jam. Sa'atun. Sa'atani. Nah. Waladun satu orang. Seorang anak kecil. Waladani Dua orang anak kecil. jamaknya Wildan. wildan atau Auladun. auladi. Kitabun satu. Satu buku. Dua. Kitabani. Dua buku. Jamak Kutubun. kutubun. Satu rumah. Baitun. Dua. Baitani. Jamak Buyutun. buyutun. Buyutun.
Satu masjid. Masjidun, Dua masjidani, jamak. masajidu. Bagus. Masajidu. Bintang satu. Najmun, Hmm. najmani, Hmm. nujumun. Nujumun. Satu kereta. Sayyaratun, Hmm. sayyaratani, Jamak. Muannas salim. sururun. Bukan serurun. Kereta-kereta. Seperti sa'atun, Sayy sa'atun. sayyarata, sayyaratun. Nah, sayyaratun. Sa'atun. Ya kan? Nah, Darajatun. Jamak muannas sering. salim. Syukran. Umar. Pansa. Barakallahu fiik. Umar. Fikratullah. Akhi Muhammad Ajib. Satu anak laki-laki. Nah, Ustaz. Waladun, Dua waladani, jamak auladun, auladun. Satu buku. kitabun, Dua kitabani, jamak. kutubun, Satu rumah. baitun, Dua baitani, jamak. buyutun, Satu masjid. masjidun, Dua masjidani, tiga banyak. masajidu, Satu bintang. najmun, Dua najmani, jamak. nujumun, Satu kereta. sayyaratun, Dua sayyaratani, jamak. sayyaratun, Satu jam. Nah, sa'atun, hmm. sa'atani, sa'atun, Nah, sa'atun. sa'atun. Syukran. Muhammad Ajib. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Fadil. Akhi Fadil. Nah, Ustaz. Di daras 18 juga kita akan belajar kata tanya. Kam. Apa tuh? Kam. Kam artinya apa? Berapa? Berapa? Dia bertanya tentang apa? Jumlah. Ya, Jumlah. Bilangan. bilangan. Jumlah ya. Kita ada banyak istifham ya. Kata Nah, tanya yang perlu kita pelajari asmaul istifham namanya tuh. Asmaul asmaul istifham. istifham, Kata kata tanya. katanya. Yang telah kita pelajari aina. Apa aina? Aina, aina di mana? Di mana? Menanyakan apa? Menanyakan tempat. Kaifa? Kaifa, bagaimana? Keadaan. Man? Siapa? Siapa? Menanyakan akil, orang yang berakal. Oke. Man huwa? Ma? Ma, apa? Rail Oh, kecil. berakil. Ma hadza? Ah, Ah? pertanyaan sama dengan hal saya. Hal. Sama dengan hal. Minta jawaban na'am atau? Nama atau enggak? Na'am atau la. Hal itu sama dengan hal. Nah, Maka. Za, Maza? apa? Apa Gitu. yang? Maza? Maza fil masjid? Apa ada yang? Ada apa di masjid? Nah, Maza fil masjid? Maza fi haqibatika? Apa yang ada? tuntas. Lantas. Tuntas kamu. Di maza? Gimana? Bagaimana? Kenapa? Apa alasan? Alasan. Nah, sekarang apa Ay- tuh? Ayu, kam dan ayu. Ayo, ayo yang mana kan? Udah kan? Bisa. Ayu yaumin hadza? Hmm. Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Udah kan? Bisa.
Nah, sekarang ini kam Kam. meminta atau bertanya tentang jumlah bilangan. Kam, Fadil, ya. Banyak keterangannya. Kam Kam artinya berapa? berapa? Kam ismu Kam istifham. kam ismu istifhamin yadullu alal adadi. Wal ismu alladhi ba'dahu mansubun tusamma. Tusamma Tamyiz. tamyizan. Kam adalah Kam adalah kata tanya yang menanyakan bilangan dan isim setelahnya mansub berharakat fathah yang disebut tamyiz. isim setelah kam, tamyizkan saja, mansubkan saja ya. Nah, Ustaz. Di fathah. Ini, Fadil, berapa pena? Kam kolaman, Berapa buku? kam kitaban, Berapa buku catatan? kam daftaran, Berapa rumah? kam baitan. Jadi setelah kam, mansubkan saja Nah, Ustaz. sebagai Tamyiz. tamyiz artinya penjelas gitu. Ya, contoh di kalimatnya kam Kam akhan laka, artinya apa? berapa saudara laki-lakimu? Nah, berapa saudara laki-laki? Berapa saudara laki-laki yang kamu punyai? Nah, Ustaz. Kam isim, Kam isim istifham, akhon sebagai akhan sebagai tamyiz, tamyiz, laka jar dan jar dan majrur. majrur. Tamyiz dong. Akhi Fadil. Tamyiz artinya apa? Yang menjelaskan, Bukan yang menjelaskan, penjelas saja. penjelas saja. Oh, nah, Ustaz. Penjelas. Kalau Akhi Fadil bilang kam laka, jelas nggak pertanyaannya? Tidak, Ustaz. Kam apa yang kamu punya? Berapa yang kamu punya? Nggak jelas kan? Tidak jelas, Ustaz. Nah, Kam laka maksudnya apa? Kam laka. Apa yang kamu, berapa yang kamu punya? belum. Kam akhon laka. Kam akhan laka. Berapa anak laki-laki yang kamu punya? Kam waladan laka. Kam waladan atau kam ibnan. Berapa anak perempuan yang kamu punya? Kam bintan laka. Kam bintan laka. Contohnya nih, Fadil. Contohnya ya. Anda tanya, kam Kam kita alal maktabi. Ada berapa? Kam kitaban al-maktabi, ada berapa buku di atas meja? Jawabannya alal maktabi. Al-maktabi kitabani. Boleh kitabani. Alal maktabi kitabani. Di atas meja ada dua buku. Kalau satu buku, Al-maktabi kitabun wahidun. kitabun wahidun. Kam kitaban alal maktabil ana. Kam kitaban al-maktabil ana, Berapa buku yang ada? di atas meja sekarang. Alal maktabil ana. Al-maktabil ana kitabani. Di atas meja sekarang. Di atas meja sekarang ada dua buku. Nah gitu. Bisa ya, Fadil? Coba. Berapa mobil tuh? Kam sayyaratan. Ini Mu'annas. Kam sayyaratan. Berapa sekolah? Kam mudarrisatan. Madara. Madrasatan. Berapa universitas? Kam Jam jami. jami'atan. Berapa rakaat? Raka'atan. Raka'atan. Kam sa'atan. Musiknya Berapa langit? kasih kecil. Umi lagi sholat. Berapa langit? Kam sama'an. Berapa obat? Kam dawaan. Berapa selendang rida? Daan. Berarti nggak itu Akhi Fadil? Sayyaratan bentuknya mufrad apa jamak apa musanna?
Sayyaratan mufrad kan? Mufrad. Semua mufrad tuh. Nah, Tamis dibaca mufrad, jangan dijamakkan ya. nah Ustaz. Kam kolaman, kam kitaban, kam daftaran. Jangan dijamakkan. Kam aklaman, betul nggak? Kam aklaman. Salah Ustaz. Karena suka Salah ya. Kam kutuban. salah Ustaz. Harusnya mufrad saja. Jangan dijamakkan. Nah, Syukran. Fadil. apa Ustaz? Abu Umar. Dibuat kam. Sebagai contoh. Ya, Bismillah. Kam daftaran indaka? Berapa buku nota yang kamu Berapa buku nota yang bersamamu, punyai, kamu yang miliki? kamu punyai? Apa? Sekarang kolam. Berapa pen yang kamu punya? Kam qalaman indaka? Bagus. Berapa pembaris? Kam mistaratan indaka? Hmm. Berapa jam tangan? Kam sa'atan indaka? Berapa kunci? Kam miftahan indaka? Berapa bag? Kam haqibatan indaka? Berapa sapu tangan? Kam mindilan indaka? Berapa buku? Kam kitaban indaka? Hmm. Kalau anak tanya, Kak Abu Umar, kam kitaban indaka? Bebas jawabannya. Indi. Indi kitabani. Bagus. Indi kitaban. Saya punya dua buku. Kalau saya punya satu buku, Indi kitabun. wahidun. Indi, Indi wahidun kitabun. kitabnya dulu sebutkan. Indi, Indi kitabun wahidun. indi kitabun wahidun. Wahidun satu kan? Nah, Ustaz. Wahid satu. Dua apa dua? Nah, Isnan. Berarti saya punya dua buku. Indi kitabani Indi kitabani itnan. isnani. Itnani. Hmm. Wahid satu. Isnan Dua. dua. Tiga berapa? Talata. Salah satu. Gitu. Talata. Tiga buku. Indi salah satu. Indi kita kutubun Tiga talata. dulu sebutkan. Oh, Angkanya dulu sebutkan kalau tiga. Indi talatatun kutubun. Nah, dia mudah ilaih. Indi Indi salah satu talatatun kutubun. mudhaf. Jangan tanwin. Salah satu. Salasatun kutubu. Jangan ditanwin. Jangan. Salasatu kutubu. Mudhaf ilaih kutubinnya. Salah satu Salasatu kutubin. kutubin. Saya punya 4 buku. Ar Indi Indi arba'at indi arba'atu kutubin. saya punya 5 buku. Indi khamsatun Jangan kutubin. ditanwin. Jangan. Indi khamsatu kutubin. Khamsatu mudhaf kutubin. Kutubin mudafun ilaih. Saya punya 6 buku. Sa Indi 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 sadisu sittatu. eh Indi sittatu kutubin. Saya punya 7 buku. Indi Sab'atu. sab'atu Indi sab'atu kutubin. Saya punya 8 buku. Indi sama Samaniyatu. Indi thamaniyatu
kutubin. Saya punya 9 buku. Indi tis'atu kutubin. Saya punya 10 buku. Indi asyaratu kutubin. Nah, syukuran Kan, Abu Umar. Barakallahu fiik Abu Umar. barakallah. Ibnu Rizali. Ya Ustaz. Contoh ya. Hmm. Misalnya kita ganti. Kam qalaman indaka? Indi qalamun wahidun. Kam qalaman indaka? 2. Indi qalamani. Boleh. Tambah lagi sifatnya isnani. Oh, ya. Indi Meski nani qalam. kolamnya dulu. Ini Oh, qalamani. indi qalamani ithnan. Gitu. Meskipun Oh, kalau tanpa isnan sudah cukup sih. Sudah cukup. oh, Tapi untuk kasih sifatnya aja. Ini qalamani. Saya punya 2 pena. Cukup. Tambahkan lagi sifatnya isnani. oh ya ya. 3 ya. Kam qalaman indaka? Indi salah satu qalamin. Salah Nah, satu aklam. jamak betul. Ini salah satu Aklamin. kelam. Kam kitaban indaka? 5. Indi khamsatu kutubin. Nah, ini kam satu kutub. Kam kumsanan kam qamisan setelah kam mufrad ya. Ya, Ustaz. Kam qamisan indaka? 4 misalnya. Indi arba'atu qumsanin. Nah, gitu. Coba Ibnu Rizali tanya. Tanya ke anak gantian. Eh, kam waladan indaka? Indi waladani. Eh, Kam Kalau kut kalau untuk orang dekat kam waladan laka pakai laka. ya laka ya laka Ustaz. Afwan. Kam walada Apa laka. yang lain? Kam Eh, kam apa ya? Kam kitaban indaka? indi asyaratu kutubin. Satu lagi. Eh, Kam libasan indaka? Indi khamsatu libasan, libas pakaian. Kam sauban aja, kam sauban. Atau kam qamisan, Ya, ya. albisatin. Kam Oh, libasan indaka? Indi khamsatu albisatin, mungkin albisah. Jamaknya albisatin. Syukran Nur ya, Rizali. Ustaz. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Taufik. Akhi Muhammad Ajib. Nah, Ustaz. Kam qalaman Kak, indaka? indi qalamani. Kam qalaman indaka? 3. Indi qal qalaman 3 dulu. Sebutkan 3. 3 dulu, Ustaz. Indi Hmm. salah satu qalaman. Jamak. Salah satu. Qala aqlam. Ulangi ya. Kam qalaman indaka? Indi salah satu aqlamun. Salah satu aqlamin. Kam Aqlam. kitaban indaka? Indi arba'atu apa tadi Ustaz? Ustaznya? Kitab. Kutub. Kitab. Arba'atu Kutubin. kutubin. Ini arba'atu kutubin. Syukran. Muhammad Khirizal. Nah, Ustaz.
Contoh ya, contoh kam, contoh lain misalnya kam qamisan indaka. Indi uh, wahidun kumsoni. Kalau wahid dan isnan, bendanya dulu sebutkan. Indi qamisun Indi komisun wahidun. wahidun. Indi qamisun wahidun. Kalau dua, indi qamisani is Komisoni itnani. isnani. Kalau tiga, kam qamisan indaka. Indi salah satu kumsonin. Bagus. Kam kitaban fil fasli. Di kelas ada Fil 5 fasli buku. Di kelas ada 5 buku. Fil fasli. fil fas fil fasli khamsatu kutubin. Fil fasli khamsatu kutubin. Syukran. Khirizal. Apa? Abu Adam. Contoh ya. Nah, Ustaz. Kam masjidan fi syari'i. Fi syari'i masjidani. Masjidani. Contoh lagi. Nah, Ustaz. Kam qalaman fil masjidi. Ada 5 misalnya. Fi masjidi eh, khamsatu aqlamin. Bagus. Fil masjidi khamsatu aqlam. Nah, Ustaz. Kam ukhtan laka. Eh, Li 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 thalathatu akhwa. akh li thalathatu akhawatu akhawatun Mudaf mudaf ilaih majrur. akhawatin Nah, li salasu akhwatin. akhawatin. Jamak deh kan kalau 3 kan? Nah, Ustaz. Nah, contoh lagi misalnya kam maktaban indaka. Eh, indi eh, indi Saya arba saya indi arba'atu maka eh, makatibin karena dia tidak boleh tanwin, nggak boleh kan? makatibi. Nah, Ustaz. Nggak boleh kasrah juga, fathah dia. Nah, Ustaz. Ini arba'atu, Makatibi. nggak boleh kasrah, nggak boleh Makat tanwin. makatiba makatiba. Makatiba. Betul, makatiba. Nah, Ustaz. Ini arba'atu makatiba. Nggak Makatiba. boleh Nah, kan? Ustaz. Kan fa'il kan? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Tanwin. Syukran. Apa, Ustaz? Ada. Catat banyak catat ya, biar nggak lupa ya. Nah, Ustaz. Catat, Ustaz. Nggak lupa. Abu Hafsah. Nah, Ustaz. Misalnya Abu Hafsah. Misalnya kam sariran indaka. Indi Berapa eh, Indi sarirun salah satu. kalau mau sebut 3 angkanya dulu sebutkan. Nah, Ustaz. Indi Indi salah satu sururin. bagus. Indi salah satu Sururin. sururin. 3 kasur ya kan. Nah, Ustaz. Kam kitaban fil fasli.
Fil fasli arba'atu kutubin. Bagus. Fil fasli arba'atu kutubin. Kutubin. Kam qalaman indaka? Indi qalamun wahidun. Indi qalamun wahidun. Syukran Abu Afwan, Ustaz. Hafsah. Abu Ali. Abu Ali, Hadir Ustaz. kam baban fil masjidi? Kam baban? Fil mas fil masjidi Ada berapa pintu? fil masjidi babanisnani. Bagus. Baban isnan. Di masjid ada 7 pintu. Fil masjidi Fil masjidi sab'atu abwabin. bagus. Fil masjidi sab'atu abwabin. Sab'atu mudhaf, abwabin Abwabin mudofun mudhaf. ilaih. Hmm. Kam himaran fil mazra'ati? Fil mazra'ati himarun wahidun. Himarun wahidun. Kalau 10 fil mazra'ati Fil madrahati ada asyaratu. Fil madrahati asyaratu asyaratu 10 humurun. humurin. Asyaratu Humurin. humurin. Syukran Abu Humurin. Ali. Barakallahu fiik. Apa nih? Wafik barakallah. Akhi Rustam, ada Akhi Rustam. Ustaz. Tanya ya, contoh doang ya. Nah, Contoh saja ya. Kam najman fis samai? Ada satu bintang di sana. fis samai fis samai eh fis samai najmun wahidun. Bagus. Fis samai najmun wahidun. 2 bintang. Kam najman fis samai? Fis samai najmani isnani. Nah, ada 9 bintang. Kam najman fis samai? Fis samai tis'atu nujumin. 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 Nah, nujum ala wazan fu'ul. Fa'ulun. Kam baban fil fasli? Fil fasli hamsatu abwabin. Khamsatu abwabin. Kam darsan indaka? Indi sittatu durusin. Nah, sittatu durusin. Kam jabalan fi qaryatika? Fi qaryati fi qaryati salah satu jibalin. Salah satu jibalin. Sekarang akhir Rustam. Qanat. Saya kam ya. Allah Ustaz. Rustam nih. Kam disebut isim apa dia? Isim istifham. Istifham. Kemudian setelahnya akhan jabalan sebagai Tamyiz. tamyiz. Mansubun Mansubun bil fathati. langsung fathah. Ingat ya. Kam isim istifham. Ya, Rustam. Nah, Dibaca layar. kam ismu istifhamin yadullu ala al-adadi wal ismu alladhi ba'dahu mansubun tusamma Tamyizan. tusamma tamyizan.
Kam adalah isim Kam adalah eh, kata tanya, isim istifham yang menanyakan bilangan dan isim yang setelahnya mansub berharakat fathah disebut tamyiz. tamyiz. Dan bentuknya mufrad ya. Mufrad. Mufrad ini semuanya mufrad. Kam sayyaratan tuh. Kam madrasatan, kam jami'atan. Jangan dijamakkan ya. Hmm. Mufradkan saja. Nih, kam qalaman, kam kitaban, kam daftaran, kam baitan. Syukran. Rustam. Mantap. Kembali ke Abu Umar mungkin. Ad-darsu tsaminah asyara. Ad-darsu thamina asyara. Pelajaran Pelajaran. ke-18. Ada dua kita bahas. Yang pelajaran 18, musanna dan Kam. kam. Nah, gitu. Kam. Berapa? Al-Mudarris bertanya pada Muhammad. Al-mudarrisu. Kam akhan laka ya Muhammadu. Artikan. Berapa saudara, berapa bilangan Berapa saudaramu, saudara laki-laki? wahai Muhammad? Berapa saudara laki-laki yang kamu? Berapa saudara laki-laki yang kamu punya, wahai Muhammad? Muhammadun. Muhammadun di akhun wahidun. Saya Saya punya mempunyai. seorang saudara laki-laki. Kalau saya punya dua orang. Li akhawan, li akhawani Saha. Is. ithnan. Saya punya tiga Li saudara. li thalathatu Mhm. ikhwanun. Mudhaf. Ikhwani. Mudhaf alaih. Nam ikhwanin Ikhwanin. atau ikhwatin sama. Li salah satu ikhwatin. Kalau empat li Li arba'atu ikhwatin. ikhwatin. Al-Mudarris Al-mudarrisu wa kam ukhtan laka. dan Dan berapa? berapa saudari perempuan milikmu? Muhammadun. Muhammadun li ukhtani. Saya punya dua orang saudari perempuan. Kalau saya punya satu li Li ukhtun wahidun. Wahidin. muannas. Muannas ukhtun. Ukhtun Ukhtun wa wahidatun. wahidatun. Wahidatin. Wahidatun. Naat Wahidatun. man'ut. Oh, nah. Kalau tiga salasu. Li salasu. Li thalathu akhawatin. Bagus. Empat. Li arba'u. Li arba'u akhawatin. Nah, al-mudarris. Al-mudarrisu kam ajalatan lid-darrajati ya hamidu. Nah, ajalatan. Ini ajalah tuh. Ajalatun. Maksudnya apa? Roda. Roda, ban. Tayat. Tayat ya. Tayar. Ya. Roda. Roda. Nah. Kam ajalatan. Kam sebagai isim. Kam sebagai isim Isim. istifham. Ajalatan. Ajalatan sebagai ini. mudhaf. Bagaimana? Tamyiz. Tamyiz.
Tamyiz maksudnya apa? Penjelasan ya. Jelasan. Mansubun Mansubun bil fathah. bil fathah. Kan belajar kam kan? Kam ajalatan. Nah, Berapa roda yang ada pada basikal ya. basikal itu wahai Wahai Hamid. Hamid? Hamid menjawab, Hamidun laha ajalatani. dia mempunyai Dia mempunyai dua roda. al-mudarris. Al-mudarrisu kam kam aidan fis sanati ya Zakaria. Aidan ini hari Aid, Hari raya. hari raya. Aidul Fitri dan Aidul Adha. Adha. Berapa hari raya Aid? Berapa hari raya Aid Kam aidan. Berapa hari raya dalam dalam sunnah? setahun? Dalam setahun, wahai Tahun. Zakaria. Nah, sana. Sinnya fathah sana. 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 Zakaria Zakaria di sanati aidani. dalam setahun ada Dalam setahun ada dua perayaan, perayaan, 2 hari raya. dua hari raya. Huma Huma aidu, huma huma Idul Fitri wa Idul Adha. keduanya adalah Keduanya adalah Aidul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Mudarris, Al-mudarrisu ya Ibrahim, ya Ibrahimu, mm-mm. abuka tajirun kabirun. Wahai Ibrahim, Wahai bapak kamu Ibrahim, bapakmu seorang peniaga yang besar, hebat ya. mm-mm, yang besar. Kam sayyaratan indahu. Berapa kereta? Berapa berapa kereta? Berapa bilangan kereta punya punya dia? Kam isim Kam isim istifham sayyaratan sayyaratan sebagai penjelas apa? tamyiz Tamyiz mansubun mansubun bil fathah. Fathah. Fat. Ibrahim Ibrahimu inda indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. dia mempunyai Dia mempunyai dua mobil yang keduanya besar dan dua mobil keduanya kecil. kalau cetakan lain matjarani, matjaran, 2 kedai. Apa? Matjaran. Ya, cetakan lain matjaran ya. Nah, Betul? Ustaz, Matjaran. Betul, Ustaz. Matjaran. Matjarun. Dua kedai, toko. Oh, Kalau cetakan lain al-mudarris al-mudarrisu kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismail ya Ismailu. berapa Berapa tingkap di di dalam di dalam bilikmu wahai Ismail? kam isim Kam isim istifham nafizat, nafidatun bukan tamyiz nafizatun, eh nafizat nafidatan afwan nafidatan sebagai sebagai tamyiz mansubun mansubun bil fathah. bil fathah. Berapa tingkap, berapa jendela di bilik itu? Ismailu Ismailu fiha nafidatani.
Di dalamnya ada. Jendelanya ada dua. Kalau satu, fiha. Fiha nafidha nafidhatun Wa. wah wahidun. Wa. Muannas. Wahidatun. Wahidatun. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu liman hadhanid daftarani. Milik siapa? Milik siapakah kedua buku tulis ini? Aliyun. Aliyun huma li, milik saya Kedua. keduanya. Kedua. Milik saya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu liman hatanil mistarotani. Milik siapa? Milik siapa dua pembaris ini? Yunus. Yunusun atau Yunus? Yunusu tak boleh tanwin. Yunus. Humali. Keduanya Keduanya milik saya. milik saya. Boleh ya? Umar, baca balik tanpa diartikan. Al-mudarris. Al-mudarrisu kam akhan laka ya Muhammadu. Muhammadun li akhun wahidun. Al-mudarrisu wa kam ukhtan laka. Muhammadun li ukhtani. Al-mudarrisu kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Hamidun laha ajalatani. Al-mudarrisu kam aidan fis sanati ya Zakaria. Zakaria fis sanati aidani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Al-mudarrisu ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu. Ibrahimu indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Al-mudarrisu kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismailu. Ismailu fiha nafidhatani. Al-mudarrisu liman hadhani daftarani aliyun kumali. Al-mudarrisu liman hatanil mistarotani Yunus kumali. Syukran. Ya, Bu Umar. Abu, Akhi Muhammad Najib. Nah, Ustaz. Dan Akhi Fadil mungkin. Nah, Ustaz. Akhi Muhammad Al-Mudarris. Kam akhan laka ya Muhammadu. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka. Li ukhtani. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Laha ajalatani. Kam idan fis sanati ya Zakaria. في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. Nah. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu. عنده سيارتان كبيرتان وسيارتان صغيرتان. Kam nafizat naf kam nafizatan fil ghurfatika ya Ismailu. فيها نافذتان. Nah. Liman hadani daftarani. هما لي. Nah. Al-mudarris. Liman hatanil mistaratani. هما لي. Syukran. Akhi Muhammad. Akhi Fadil juga. Ya, Bisa ya? Akhi Fadil. Sama-sama. Abu Hafsah.
Baik Ustaz. Ada dengan akhir Rizal. Mungkin Nah, Ustaz. Abu Hafsa al-Mudarrisu. Al-Mudar. Kam akhon laka ya Muhammadu Li akhun wahidun. wa kam ukhtan laka Li ukhtani. kam ajalatan lid darajatu ya Hamidu Ini harfu jar. lid darajati ya Hamidu Laha ajalatani. Naam. kam aidan fis sanati ya Zakaria Bisanati idani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun kam sayyaratan indahu Indahu sayarotani kabirotani wasayarotani sogirotani. kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu Fiha nafidatani. liman hazani liman hazani daftarani Huma li Naam. liman hatanil mistaratani huma li. Rizal bisa dipahami? Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik ya Abu Hafsa. Nah Bagus. Ustaz. Akhi Ibnu Rizal di Ya, taib Ustaz. dengan Abu Ali mungkin. Hadir Ustaz. Akhi Ibnu Rizal di al-Mudarrisu. Kam akhon laka ya Muhammadu. Li akhun wahidun. Wa kam Bagus. ukhtika. Li ukhtani. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu. Laha ajalatani. Aidan fis sanati ya Zakaria. Fis sanati aidani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani sagiratani. Kam nafidhatan fi ghurfatika ya Ismailu. Fiha nafidatani. Liman hadhani daftarani. Huma li. Naam. Liman hatanil mistaratani. Huma li. Abu Ali paham ini? Insyaallah Ustaz. Dari 18 kita belajar musanna dan Musanna dan kam. Nah, syukran. Akhi Ibnu Rizali juga bagus. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Akhi Akil mungkin. Siap, Ustaz. Ya. Akhi Dinul juga ada. Nah, hadir Ustaz. Akhi Dinul al-Mudarris. Kam akhon laka ya Muhammadu. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka. Li uhtani. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu. Laha ajalatani. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Fi sanati idani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan
indahu Indahu sayaratani kabiratani wa sayaratani sogirotani. kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Liman haja nidaptaroni. Fiha. Fiha nabijatani. Liman hadhani daftarani. Humali. Terus Liman hatanil mistarotani. Humali. Syukran akhi Akil, paham akhi Akil ini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Syukran. Nah, Ustaz. Insyaallah 100% ya. Apa 90%? Apa 80%? Insyaallah. Syukran. Akhi Rustam, mungkin? Rustam ada? Dengan Abu Adam. Mungkin Abu Adam? Nah, Ustaz. Akhi Rustam al-Mudarris. Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Kam aidan fi sanati ya Zakaria? Fi sanati aidani. Huma aidul fitri wa aidul adha. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu? Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Fiha nafidatani. Liman hadzani daftarani? Huma li. Liman hatanil mistoratani? Huma li. Alhamdulillah, Abu Adam bisa dipahami ini? Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah akhir Rustam juga bagus. Barakallahu. Waalaikum Ustaz. Sudah semua ya? Tak ada yang terlewat? Nah, kita sambung besok mungkin. Abu Hafsah sudah ya? Sudah Ustaz. Abu Hafsah daras 18 kita belajar apa? Belajar tentang musanna dan kam. Musanna dan kam. Musanna marfu'nya dengan apa? Marfu'nya bil alif. Li'annahu musanna. Kemudian kita belajar kam. Setelah kam itu tamyiz mansubun bil fathah. Berapa pena kam? Qalaman. Berapa buku? Kitaban. Berapa buku catatan? Kam daftaran. Berapa rumah? Kam baitan. Berapa mobil? Kam sayyaratan. Berapa sekolah? Kam madrasatan. Berapa universitas? Kam jami'atan. Berapa rakaat? Kam rak'atan. Nah, bisa ya? Insyaallah Ustaz. Mufrad saja, jangan dijamakkan ya. Nah Ustaz. Kamu mufrad saja. Insyaallah. Insyaallah. Jumpa lagi besok insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.